That's Ma'am Pinky. Pinky, stop ito. Hi, Dayanay. Hello. The slideshow. Ma'am Sheila. Ethics. Hala! Ethics win NSTP2. Oh. Up next. Toneta! Toneta, the big mama! The big and hot mama! The coming Kuya A. Kuya A. Dali lang. Up next. That's Toneta. Here comes the Tonet nameless alias pussy! Kabachingching. The nameless pussy! Hala! Pig! 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 Wait! Mabasa, masira. Up next! Sila ni Tonet, yung guys Tonet pa. Ate Ai! Ate Ai! T-shirt mo! Boom! Wala. Oops! Aray! Ala! Basta ay? Sma Dubai? Up next! Tonet, mas Tonet, nagpiyog ko tayo. Sunod si Hapak ni Ati Tonet. Saklit ang ilong mo! Ilong mo! Saklit ilong mo! Ay. Okay na. Okay? Save. Okay, kami lang, kuya pa. Kuya A. Papaakyat na si Kuya A. Papunta sa Dragon. Di makita ba? Layo gani. Bilisan mo, kuya! Sakit ilong ko sa ano ah. Go, kuya! Lupin! Sarap! Ka pa kuya, para good. Di makita ba? Paan yun? Yak! Grabing ihi! Acidic! Ihi ni Kuya E na. Ihi ni Kuya E. All around. Grabing ihi na! Acidic! Di makita ba? Madagdag sa tubig, Marlon. Isang. Kaloy eh. Imo na siya, Marl? Oh. Ano mo naman, Marlon, no? I-save na. Slideshow. Ay, bantay lang, Ged. Oh, kimo! Kimo. Pati kamera. Mama daw. Liwat na. Tuwa naman tama. Pati kamera sinali. Save. Kapoy. Save. Kita naman ito. Ang pila.